बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने जमातों को रिप्रेजेंट करते हुए जो जॉइंट अपोजिशन है अपना ये इस बजट के ऊपर हम अपना जॉइंट अपोजिशन का एक रेजोल्यूशन, एक स्टेटमेंट आपके सामने पेश कर रहे हैं। जो शहबाज शरीफ साहब जो हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी और जमात उलमा इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी और BNP मेडल और नेशनल पार्टी और कौमी वतन पार्टी और कुछ जो हमारे इंडिपेंडेंट दोस्त हैं नेशनल असम्बली में, हम सब ने मिल के इस बजट को मुस्तरद करते हुए एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाले हैं। इस बजट ने 2020 की बजट ने, PTI की बजट ने पूरा पाकिस्तान को मुत्तहिद कर दिया। पूरा पाकिस्तान को इस हुकूमत के खिलाफ यूनाइट किया है। माफ़ कीजिए, मैं फिर से कहता हूँ, आज पूरा पाकिस्तान इस बजट की वजह से इस हुकूमत के ख़िलाफ़ यूनाइट हो चुके हैं। सारे सियासी जमातें जो अपोजिशन में हैं हम सब ने मिल के ये जॉइंट स्टेटमेंट निकाले हैं जो इस बजट को रिजेक्ट करती है, मुस्तरद करती है। इंशाअल्लाह ताला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम आप सब के साथ शेयर भी करेंगे इसको। हम उम्मीद कर रहे थे कि ये बजट हमारे मुल्क के अवाम के जो सेहत और जान है जो इस वक्त ख़तरे में है, उनके मुआशी सूरत हाल जो इस वक्त ख़तरे में है, उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वो कदम उठाए जाते। लेकिन ना सिर्फ वो कदम नहीं उठाए गए हैं, मगर इस मुश्किल सूरत हाल में अवाम के ऊपर और बोझ डाला गया है। इस मुश्किल सूरत हाल में अवाम से जुल्म किया गया है। जिस तरीके से आपने कल देखा कि पेट्रोलियम लेवी का इलीगल नोटिफिकेशन जो इस मुल्क का हर आदमी का जेब पे डाका डालता है, इस हुकूमत ने निकाला है, वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इस हुकूमत की हिपोक्रेसी का, इस हुकूमत की झूठ का। जो हुकूमत अपना ही बजट प्रेजेंटेशन में कहते हैं कि हम पेट्रोल प्राइसेस को कम करके आवाम को रिलीफ पहुंचाते हैं, उस बजट पास होने से पहले उन्होंने इतना टैक्स लगा दिया है जो पेट्रोल का कीमत से भी ज़्यादा है। यूनाइटेड अपोजिशन ने इस पॉइंट को और मुख्तलिफ पॉइंट्स की वजह से इस बजट को मुस्तरद किया है। और अब मैं चाहूँगा कि सारे अपोजिशन की तरफ से आपको उनके पैगाम भी पहुँच सके। स्टार्टिंग में हमारा जो लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब के नुमाइंदे ख्वाजा आसिफ साहब रेजोल्यूशन है, अगर आपने शुक्रिया बिलावल साहब। मैं आप लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ इस मुश्किल वक्त में, जबकि मुल्क के तूल व अर्ज़ में एक वबा का राज है और वो वबा जो है हज़ारों जानें भी ले चुकी है, कारोबार बंद हो चुके हैं, जो इकॉनमी पहले तबाह और बर्बाद हो चुकी थी उसके वापसी के दरवाज़े भी इस वबा ने जो है उसकी रिकवरी के दरवाज़े भी बंद कर दिए हैं। तो इन हालात में ये तवक्को की जाती थी कि कुछ रिलीफ जो है आवाम को प्रोवाइड की जाएगी, और जिस तरह बिलावल साहब ने कहा है, बजाय रिलीफ देने के उन पे मज़ीद नाकाबिले बर्दाश्त जो है बोझ डाल दिया गया है। जो कल वारदात हुई है और आने वाली वारदातें जो हैं, गैस और बिजली, मुशीरे ख़जाना ने जो IMF की तरफ से हमारी मईशत के लिक्विडेटर हैं, उन्होंने 4-5 दिन पहले कहा कि कोई ऐसी चीज़ जो है वो हमारे प्रोग्राम में नहीं है, 2 दिन के बाद जो है ये
बम जो है एक्सप्लोड कर दिया गया लोगों के सरों के ऊपर। इससे जो महंगाई का तूफ़ान आएगा वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मौजूदा हुक्मरान इमरान खान जो है वज़ीर आज़म, वो एक नेशनल लाइबिलिटी बन गया हुआ है। जितनी देर इस शख्स की हुक्मरानी और इस शख्स का इस ओहदे पे कायम रहना जो है वो हमें तबाही की तरफ ले जा रहा है। जितनी जल्दी जो है इससे छुटकारा हासिल किया जाए तो कुछ हो सकता है बचा खुचा जो पाकिस्तान है उसको हम सेव कर सकें, उसको हम महफूज कर सकें। तो इस बैकग्राउंड में हम इस बजट को कम्प्लीटली मुस्तरद करते हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो एक जॉइंट स्ट्रेटजी जो है इंशाअल्लाह ताला फॉर्मुलेट करेगी और इस बजट के ख़िलाफ़ जो है आवाम की राय को मुज्तमा करेगी और आवाम की जो है वो तो जो जज्बात हैं, जो उनकी मुश्किलात हैं, वो इंशाअल्लाह ताला हर महाज पे हम उसके लिए लड़ेंगे। पिछले एक महीने में अपोजिशन के अराकीन जो हैं उन्होंने जिस तरह असम्बली में इस बजट के ख़िलाफ़ जो है हिस्सा लिया, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अब ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमत की अपनी सफ़ों में जिस तरह बेदिली और उनके इत्तेहादी जिस तरह छोड़ते जा रहे हैं, इस बात की निशानदेही है कि इनका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। हुकूमती अदारे जिस तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं अपोजिशन को टारगेट करने के लिए, मैं समझता हूं कि एक नहायत ही बुज़दिल हुक्मरान जो है वो हुकूमती अदारे जो है अपनी अना की तस्कीन के लिए जो है वो इस्तेमाल करता है। तो मैं समझता हूं कि ये वक्त आ चुका है कि इनका हिसाब जो है वो चुका दिया जाए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आपका भी हामी नासर हो। ये जो है रेजोल्यूशन जो है ये आपको बांट दिया जाता है ताकि आपको इसका टेक्स्ट जो है वो फर्स्ट हैंड जो है अवेलेबल हो जाए। थैंक यू। हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, सच्ची बात यह है कि अल्फाज का घोर धंधा है। उन्होंने आवाम को अंधेरे में रखा हुआ है और जितने भी उन्होंने इंडिकेटर तय किए हैं वो सारे के सारे गैर हकीकी हैं। जो इमरान खान साहब की हुकूमत है, ख्याल था कि ये कोरोना वबा है, कोई बेहतर बजट पेश करेगी, लेकिन उन्होंने बदतरीन बजट पेश किया है। जरा सोचिए तो सही, हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में जो वफाकी मुलाजमीन हैं वो पूरे पाकिस्तान के अदारों को चलाते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह में इजाफा ही नहीं किया गया। फिर वो लोग जिन्होंने पूरी जिंदगियां लगाकर इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम किया है, उनकी पेंशन में इजाफा ही नहीं किया गया। फिर ना कोई सेहत का बजट बढ़ाया गया है, ना तालीम का बजट बढ़ाया गया है, और वो इस साल पूरी कोशिश के बावजूद 39,000 जमा कर सके, 39,000 जमा कर सके हैं। अब 49 का हदफ रख दिया गया है। यानी जितने अहदाफ हैं सारे के सारे गलत हैं। ये हुकूमत पहले भी फेल थी, अब बजट पेश करने में मजीद फेल हो चुकी है, और अभी तक इनका कोई वजीर खजाना ही नहीं है। बजट भी पेश करने के लिए कोई इंडस्ट्री का वजीर लाया जाता है। और कल जिन्होंने हुकूमत ने अवाम के जम पर डाका डाला है, उनकी शराब से खून चूसा है। यानी 34% से लेकर 67% तक पेट्रोलियम को बढ़ा दिया गया। सोचिए ज़रा,
इन्होंने कीमतें कम की तो वे जो पेट्रोल को अवेलेबल नहीं कर सके, लंबी लंबी कतारें लग गई, इनकी हलीत पर मोहतम होगी। अब इन्होंने कहा है कि यानी अब कीमत बढ़ा दी है कि प्रैक्टिकली माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकी, खुद माफिया का हिस्सा बन गई है। तो जितनी बातें बिलावल साहब ने फरमाई हैं, ख्वाजा आसमा ने फरमाई, और सब उनकी हमायत करते हैं। इंशाअल्लाह पूरी अपोजिशन मिलकर चलेगी और इस अपने पाकिस्तान को और 22 अवाम को इंशाअल्लाह बचाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने जमात की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इंतहाई अहम मौके पे पूरे पाकिस्तान की अपोजिशन की लीडरशिप से भी खुद रब्ता किया और आज यहाँ पर इन सब जमातों को दावत भी दी। और चूँकि हमारे अपोजिशन लीडर जो है शहबाज शरीफ साहब हैं, वो बीमार हैं, सबसे पहले तो हम उसके लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे और उसकी भरपूर नुमाइंदगी आजकल उसकी जमात के हमारे सीनियर लोग जो हैं, जाकिर साहब हैं, ख्वाजा साहब रफ़ीक या बासी साहब हैं, काफ़ी कर रहे हैं। तो पूरी अपोजिशन जो है उस वक्त इंशाल्लाह एक पेज पे है और इससे कोई बुरा वक़्त इस वक्त पे आ नहीं सकता। हमारी भी कुछ ज़िंदगी गुजरी है और तकरीबन 35-40 साल पॉलिटिक्स गुजरी रही है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने मुल्क के बुरे हालात कभी ना देखे हैं और ना कभी सोचा है, दोनों लिहाज से। एक तो ये है कि कोरोना तो अभी ये बात कर रहे हैं कि मईशत जो है वो कोरोना की वजह से तबाह हुई और उसके अपने मिनिस्टर की आपके टीवी चैनल पे सारे चैनल पे हैं कि मईशत इससे पहले तबाह थी, कोई कोरोना का इस पर इतना बड़ा असर नहीं हुआ, मईशत पहले से तबाह है। लेकिन इस तरह तवक्कुल हुकूमत लेने नहीं देती है। अभी अजीब से मामलात हैं कि मौजूदा हुकूमत में तो इलेक्टेड लोगों का कुछ रोल भी नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म भी सिलेक्टेड है और उसके सारे टीम भी सिलेक्टेड है और मेरे ख्याल में कोई ऐसा तबका नहीं जोड़ा अपोजिशन के साथ, तो उनका जो रवैया है वो तो आप सबके सामने है कि किसी ने इस तरह सोचा भी नहीं जिस तरह ये करना। लेकिन जो वो कह रहे हैं कि अवाम ने हमें वोट दिया है, उस अवाम के साथ जो कुछ अभी हो रहा है, मेरे ख्याल में उन्होंने जो कहा था कि हम उसकी चीखें निकालेंगे, अभी हर एक आदमी की चीख निकल रही है और मेरे ख्याल में, और फिर मेरे मीडिया के दोस्त बैठे हैं, सबसे ज़्यादा इल्म तो आपको है। और जिस तरीके से आजकल मीडिया को दबाया जा रहा है, तालाबंदी हो रहा है, ज़बानबंदी हो रही है, हमारे सीनियर एंकर जो है उसको जितनी तकलीफ पहुंचाए, जिस तरह बेरोजगार किया जा रहा है और जो चैनल जो है वो आज़ादी से अपना हक इस्तेमाल करती है, जिस तरह जियो का एक किरदार है। अभी शकील रहमान साहब को ना कोई मुकदमा है, ना कोई केस है, ना क्या है, लेकिन मेरे ख्याल में 2-4-7 महीने हो गए हैं कि अरेस्ट है और यही हाल अभी पूरी अपोजिशन है। मैं आपकी मीडिया से भी गुजारिश करता हूँ कि खुदा आपकी हमारी आज की जो बातें हैं ये आप मुल्क को पहुँचाते हैं। हम तो अभी देख रहे हैं कि वो एंकर साहबान भी जो ज़्यादा वो इस तरह तकलीफ कर रहे हैं इमरान खान के, वो भी अभी खुद कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया। तो अभी वक्त है कि हम पूरी अपोजिशन जमातें, आप मीडिया साथ दे और पूरी कौम साथ दे और इस ज़ालिमाना हुकूमत से अभी हमने छुटकारा हासिल करना है। ये बजट जो है ये मिनी बजट इसके बाद आएगा, ये IMF का वो बजट है, कल पेट्रोल को महंगा किया और आज गैस को महंगा किया है और इसके बाद जो महंगाई आ रही है उसके लिए फिर खुदा खैर करे कि इस मुल्क के आवाम को मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। तो एक तरतीब में बिलावल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे मौके पे अपोजिशन को मुतहर्रिक किया और उससे मैं दरख्वास्त भी करता हूँ कि चूँकि बाकी मेरी तरफ बुरे लोग हैं, आप हमारे से जवान हैं, अभी आप मैदान में निकले और इंशाल्लाह
ये पूरी सियासी जमातें जो है, और हमारे अल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब को भी सेहत दे कि वो खुद भी आ जाए और अपोजिशन का किरदार अदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई। हम जैसे ही बजट पेश हुआ है अपोजिशन जमातों राब्तों में रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब और मेरा राब्ता भी रहा है और बाकी जमातों के दरमियान हम सब का, लीडर ऑफ द अपोजिशन का और मेरा राब्ता हुआ। हमारा ख्वाहिश ये था कि हम ये APC बजट पे ये इससे पहले हो, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का सेहत अब तक उसका वो टेस्ट रिजल्ट नहीं आया है, तो अब तक हमने अपना जो जॉइंट जो मईशत पे पूरा अपोजिशन का मौक़िफ़ है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन हमारा प्लान में, हमारा प्रोग्राम में ये भी है कि इंशाअल्लाह अगला हफ्ता जैसे ही शहबाज शरीफ साहब सेहतयाब हो जाता है हम सब कोऑर्डिनेट करके अगले ही हफ्ता में अपना APC का भी प्लान है जिस पे हम कोविड पे, जिस पे हम अपना 18th अमेंडमेंट जो NFC अवार्ड पे और ऑफ कोर्स बजट पे भी बहस होगा। लेकिन अभी जो आपके सामने एक बहुत तफसील से हम आप सबके साथ वो ईमेल करके एक्सेट्रा शेयर करेंगे, जो हमारा मुत्तफ़िका जॉइंट रेजोल्यूशन और स्टेटमेंट आया है, सारे के सारे जो अपोजिशन जमाते हैं और कल परसों तक जो उनके इत्तेहादी भी थे उनके भी हमारे साथ सपोर्ट शामिल है और हम उनका बजट मुस्तरद कर रहे हैं, उनका मुआशी पॉलिसीज़ को मुस्तरद कर रहे हैं और अपना अवाम की आवाज़ को नेशनल असम्बली में पहुंचा रहे हैं और उनको डट के मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन हम जो हमारा APC है इंशाअल्लाह ताला जैसे ही शहबाज शरीफ साहब सेहतयाब हो जाता है हम वो भी करें। हुकूमत की तमाम आइडिया नाकामियाँ और अपोजिशन के पास ऐसा क्या लाएगा है कि आप लोग जो है इंसाफ चाहिए, नाउज तब्दीली चाहिए, क्या इस हवाले से कोई इस किस्म के डिटेल्स तो अपोजिशन को मिल के फैसले करते हैं और हमारा एक कंसेंसस फैसला होगा जहाँ तक इस किस्म के स्ट्रेटिजिक और पॉलिटिकल फैसले हैं। लेकिन जहाँ तक मुल्क की सूरत हाल, जहाँ तक इस हुकूमत का नाअहली और नाकामी है, जहाँ तक इस हुकूमत का एब्सोल्यूट फेलियर रहा है हमारा हर पाकिस्तानी का ज़िंदगी और सेहत बचाने में, आलमी इदारे WHO ऑर्गेनाइजेशन जैसे इदारा जो आपको तजवीज़ दे रहा है, बता रहा है, डॉक्टर आपको बता रहा है कि इसका इलाज के लिए आप ये कदम उठाए और हुकूमत उनका तजवीज़ नहीं ले रहे हैं। जो हमारा शराय अमवात में इजाफ़ा हो रहा है, जो हमारे बीमार जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, उसका कोई तैयारी नहीं हो रहा। जो हमारा 25 इयर्स बाद सबसे बड़ा लोकस का हमला जारी है, जो हर किसान का फसल को ख़तरा में डालता है, जो हमारा फूड सिक्योरिटी को ख़तरा में डालता है, इन सारी चीज़ों पे पूरा का पूरा अपोजिशन, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम एक पेज के हैं कि हम हर पाकिस्तानी का ज़िंदगी, सेहत और मुआशी सूरत हाल को बचाना चाहते हैं। इस बजट से ये नहीं हो सकता, हमारा ज़मीर इजाज़त नहीं देते कि हम इस बजट को पास होने दें, हम इस बजट का मुखालफत नहीं करें। तो इसलिए सारे अपोजिशन पार्टी, लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब कोरोना का बीमारी होने के बावजूद सारे अपोजिशन पार्टीज़ के से राब्ते में हैं, हमारे साथ भी राब्ते में हैं और हम मिल के आज भी उनका मुखालफत कर रहे हैं और कल भी करेंगे। मेरा क्वेश्चन है ख्वाजा साहब से भी, आपसे भी, मियां साहब से भी, दुरानी साहब से। एक ये बता दें अपनी अपनी पार्टी पोजीशन, क्या जो बजट पास होने की जो वोटिंग होगी उसमें आप लोग शिरकत करेंगे अगर नून लीग या नहीं करेंगे? दूसरा ये है कि पर्सनली मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और JUI क्या समझती है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश करनी चाहिए पर्सनल आप लोगों की अपनी पार्टी की राय या नए इलेक्शन? शाह साहब, ये जो आपने दो सवाल किए हैं, मैं जहाँ तक इस हुकूमत के जाने का ताल्लुक़ है,
ہم ہر قسم کا آئینی جو آپشن ہے وہ استعمال کریں. کسی قسم کا غیر آئینی جو ہے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا. ہم آئین کی حفاظت کریں گے اور آئین کے تحت جتنے بھی راستے اویلیبل ہیں عمران خان سے جان چھڑانے کی وہ ہم اسے آئینی راستے استعمال کریں گے. لیکن یہ ایک کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے اپوزیشن میں, جو آلریڈی موجود ہے. ایک کنسنسس جو ہے اس وقت پی ٹی آئی میں بہت سی شکست و ریخت جو ہے وہ ہو رہی ہے, جو آنے والے دنوں میں زیادہ ویزیبل ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے. میں ہو سکتا ہے میرے ساتھی جو ہیں بلاول بھٹو صاحب اور میاں صاحب اور درانی صاحب بھی اس سے اتفاق کریں کہ اس وقت نئی مینڈیٹ کی ضرورت ہے. نئی مینڈیٹ جو ہے وہ ہماری مشکلات کا حل جو ہے وہ کم از کم اس کی ایک آپشن ہے اور ایک امید دلا سکتی ہے. اس سیٹ اپ کو پرپیچویٹ کرنا یا اس کا تسلسل قائم رکھنا جو ہے میرا خیال ہے 2 سال میں جو کچھ تباہی ہو چکی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس سیٹ اپ کا یہاں پہ رہنا, یا جو مینڈیٹ 2018 کی جس طرح عوام کا حال ہوا ہے, تو میرا خیال ہے کہ آئینی طریقہ یہی ہے کہ ایک نئی مینڈیٹ حاصل کی جائے اور اس کے لیے جو ہے تمام جو آئینی قوتیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر جو پارٹیاں ہیں وہ مل کے جو ہے ایک لائحہ عمل طے کر سکتی ہیں اور وہ عوام کو دیا جائے گا اور جلد دیا جائے گا انشاءاللہ. ایک میں نے ایاز آپ نے ساری جماعتوں کا موقف پوچھا تو میں ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک تو یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم ایبسلیوٹلی ساری جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ہم مل کے کنسنسس کے ساتھ ایک ہی فیصلہ لیں گے, اور جو باتیں خواجہ آصف صاحب نے کیے ہیں وہ تقریباً میری جماعت میں بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اپوزیشن نے شاید پوری دنیا میں ایک بہت ہی رسپانسبل رول ادا کیا, اور چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, ساری سیاسی جماعتیں نے اس وبا کا جب پاکستان میں پہنچا پہلے دن ہم نے سب اعلان کیا کہ سیاسی اختلافات, ہمارا پارٹیزان اختلافات, سیاسی اختلافات رہتے پارٹیزان مشکلات ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں, ایک ہو کے ہم اس وبا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. اب 3-4 مہینے ہو چکے ہیں, ہمارا یہی نیت بھی رہا, یہی ہمارا کوشش بھی رہا, لیکن ایک دن کے لیے بھی ہمارا وزیر اعظم نے اس بات کو سیریسلی نہیں لی ہے. کورونا کا وبا آنے سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صرف اور صرف ہمارا جمہوریت کے لیے اور ہماری معیشت کے لیے خطرہ تھا. آج وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعظم ہونا ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت کو بھی خطرہ میں ڈالتے ہیں اور ان کا معاشی صورتحال کو بھی خطرہ میں ڈالتے ہیں. اس کے مطابق ضرور اپوزیشن جماعتیں کو مل کے کچھ فیصلہ سازی کرنا پڑے گا اور جلد کرنا پڑے گا, اور ان فیصلے میں ہم یہ بھی سامنے رکھیں گے کہ کووڈ کا صورتحال ہے, ایک پینڈیمک چل رہے ہیں, اور اس ملک کو اس مشکل حالات کا سامنا کرنا ہم سب پہ ذمہ داری ہے بحیثیت پاکستانی ہوتے ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جلد نظر آئے گا کہ اپوزیشن کا کردار ایک مثبت یونٹی کا اور کنسنسس کا کردار انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں آج, ساری سیاسی جماعتیں ایک ساتھ ہیں تو آپ لوگ واقعی خوبصورت لگ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ بجٹ کے حوالے سے آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور بجٹ پاکستان طریقے صاحب کے اپنے مینیج نے ریجیکٹ کیا ہے, جو بجٹ سیشن اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. عوام آپ سے جارحانہ سیاست چاہتی ہے, آپ کوئی بجلی کا بل جلا دیں, کوئی گیس کا بل جلا دیں, عوام سوچتے ہیں, آپ لوگ سوچتے ہیں, مطلب جس قسم کی جارحانہ پالیٹکس ہونی چاہیے اپوزیشن کی طرف سے وہ نہیں ہو رہی. میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے ابھی پچھلے سوال کا جواب بھی دیا کہ اپوزیشن بہت ہی ذمہ دارانہ سیاست کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ ہم عمران خان کو ٹف ٹائم تو ہمیشہ دیتے ہیں اور دینا چاہتے ہیں, لیکن اس وقت ہم سب نے سمجھا اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا زندگی اور صحت بچانا ہم سب کا ذمہ داری ہونا چاہیے, ہم سب کا سب سے پہلے پرائیورٹی ہونا چاہیے, اور ہم سب کو ایک ہو کے
اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا. اس ماحول میں ایک وبا کا مقابلہ کرنے میں اس قسم کا وبا جو 100 سال بعد آ چکا ہے اور آج تک ہمارے پاس علاج نہیں ہے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ابو پالیٹکس کا ویو رکھنا پڑتا ہے, آپ کو ابو پارٹیزن شپ کا ویو رکھنا پڑتا ہے. لیکن اس کے لیے وہ قیادت کی ضرورت ہے جو مسلم لیگ نون میں موجود ہے, جو پاکستان پیپلز پارٹی میں موجود ہے, جو ہر جماعت میں, جماعت اسلامی JUIF میں موجود ہے. لیکن افسوس کے ساتھ PTI میں, اس حکومت میں وہ قیادت موجود نہیں ہے, اور اس کا نقصان پاکستان کے عوام بھگتتی ہے. صاحب یہ بتائیں کہ جو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے وہ ہمیشہ انپریڈکٹیبل رہی. چند سال پہلے بھی اپوزیشن متحد تھی, ابھی بھی آپ لوگ متحد ہیں. جب اتنی یونٹی ہونے کے بعد آپ اکثریت میں سیلیکٹ ہیں, جب آپ چیئرمین سیلیکٹ نہیں ہٹا سکے تو ابھی بھی آپ ایک مرتبہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ متحد آپس میں, تو پھر اس وجہ کو کیسے مسترد کریں؟ ہمارا جو یونٹی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو ہمارا تعداد ہے وہ پچھلے سال سے بڑھ گیا ہے نیشنل اسمبلی میں, خاص طور پہ اس بجٹ میں. ہم ان کو شہباز شریف صاحب بیمار ہوتے ہوئے بھی آج بھی عمران خان کا پسینہ نکال رہا ہے, اور عمران خان اپنا ہی جو ممبرز ہے ان کا تعداد اور الائنس کے تعداد کے الائنس ممبرز ہیں مشکل سے اکٹھے کر رہے ہیں. تو اپوزیشن آج بھی حکومت کو ٹف ٹائم دے رہی ہے, کل بھی حکومت کو ٹف ٹائم ہی دے گی. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک جمہوری راستہ نکلے جس سے ہم عوام کے مسائل کا حل کر سکیں. میں ایک چیز اس میں ایڈ کروں گا. یہ دو چیزیں کمپیئر نہیں کی جا سکتی ہیں. وہ ایک بڑی محدود سی چیز تھی جس میں کچھ اختلافات سامنے آئے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں. یہ تو ایک قومی مسئلہ ہے, یہ تو قوم کی بقا کا اور قوم کی زندگی کا مسئلہ ہے جس کے لیے ہم میں اتحاد ہوا ہے یا ہم متحد ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہے کمپیریبل نہیں ہیں. وہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی, اس میں تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو گیا, آپ نے درست فرمایا. لیکن اس مسئلے کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا اپوزیشن جو ہے نا وہ متحد ہے, کیونکہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے, 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. ہر ذی شعور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ اتحاد کی ضرورت ہے, اور اتحاد سے اس مخمصے سے نکلا جا سکتا ہے. اگلے 3 مہینے میں ویٹ کرائسس بھی آنے والا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس نمبر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے درمیان میں یہ چینج حکومت کو ہٹانے سے یا فریش الیکشن یا نیو الیکشن کروانے سے یہ چینج آ جائے گا؟ اسپیشلی آپ اگر کچھ انسٹیٹیوشنس کی بات کریں جو پاورفل انسٹیٹیوشن ہماری کرتی ہیں, تو ویٹ کرائسس اور باقی جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو آپ کس طرح سے ٹیکل کریں؟ اوکے, جہاں تک کرائسس ہے, سب سے نئی کرائسس سب سے امپورٹنٹ وہ اوبیسلی یہ گلوبل پینڈیمک ہے, اور ساتھ ساتھ گلوبل ریسیشن, خدا نخواستہ ڈپریشن جو اس کے ساتھ آ رہا ہے, جو پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کی ہر فرد کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کے لیے جو حل نکالنا ہے وہ یونٹی کے ساتھ, جیسے مسلم لیگ کی طرف سے ابھی پوائنٹ آیا ہے, وہ بہت ہی ضروری ہے. لیکن کرائسس ہمارا بہت ہی چل رہے ہیں. ایک ہمارا کرونا پینڈیمک جو کہ اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے اور حکومت اس کی پھیلاؤ کو نہیں روک رہی. اور جیسے آپ خود کہہ رہے ہو, ہم نے دیکھا ہے آٹا کو بحران پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آنے سے پہلے یہ اس قسم کی صورتحال تھا. اس کے بعد ہم نے یہ نہیں دیکھا. آج ہم پھر سے اتنے سالوں بعد اس قسم کا بحران دیکھ رہے ہیں. جس طریقے سے اپنے پیٹرول کے ساتھ, پہلے پیٹرول شارٹیج کا, اور اب جو یہ ہر پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, جس طریقے سے یہ حکومت چل رہے ہیں وہ ہر کرائسس کو کیٹاسٹرفی میں تبدیل کر رہا ہے. کرونا پینڈیمک تو ضرور کرائسس تھا, لیکن اگر آپ جلد فیصلے لیتے, صحیح فیصلے لیتے, عالمی اداروں کی بات مانتے, تو ہم اس کرائسس کو مینیج کر سکتے ہیں. آج بھی ہم نے ہر کرائسس کو, ہر مشکلات کا سامنا کرنا ہے, مینیج کرنا ہے. میرا خیال میں آپ ایک پینڈیمک کے دوران عام انتخابات مشکل ہوں گے رکھنے کے لیے, لیکن ہم نے سب مل کے, ساری سیاسی جماعتیں مل کے جمہوری اور سیاسی حل نکالنا چاہیے. تو اس لیے جو آپ دوسرے کی بات کر رہے ہو ان کو بھی ماننا پڑے گا کہ پاکستان کے مسائل کا حل صرف اور صرف جمہوریت میں ہے, صرف اور صرف جمہوری انداز میں. ہم چاہے وہ کووڈ کا پینڈیمک ہو, چاہے وہ ہمارا معاشی مشکلات ہو, یا جو ہمارا ویریس فالٹ لائنز ہے جو پاکستان کے ہیں,
وہ صرف اور صرف جمہوری کنسنسس کے ساتھ ہو سکتے ہیں, سلیکٹڈ کنسنسس کے ساتھ نہیں. I think this again جیسے خواجہ آصف صاحب کا بالکل کمپیریزن نہیں ہے, بالکل کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ہے, خاص طور پہ جب 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے جمہوریت کو اتنا تحفظ ملا ہے نیشنل اسمبلی میں, اور نیشنل اسمبلی کی فائنانس ووٹ پہ, نیشنل اسمبلی کی پی ایم ووٹ پہ, نیشنل اسمبلی کی نو کانفیڈنس ووٹ پہ دھاندلی کرنا, جس طریقے سے پورے پاکستان کے سامنے دھاندلی, زبردستی دھاندلی کروائی گئی ہے سینیٹ الیکشنز میں, وہ مشکل ہے نیشنل اسمبلی الیکشنز. نیشنل الیکشنز نیشنل اسمبلی کے جو یہ الیکشنز ہیں, آپ وہاں اس قسم کے دھاندلی نہیں کر سکتے ہیں, آپ کا آئین نہیں کرنے دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا ہچکچاہٹ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت نہ صرف اپوزیشن ایک اسٹرانگر پوزیشن میں ہے, نہ صرف عوام ہمارے زیادہ بات مان رہے ہیں, مگر جو ان کے پیچھے تھے, جو ان کے پیچھے زبردستی ان کو سپورٹ بھی کر رہے تھے اور زبردستی آپ کو سینیٹ الیکشنز میں ہروائے تھے, وہ بھی شاید اتنا دلچسپی کے ساتھ ان کے پیچھے نہیں ہوں گے. تو ہم اپوزیشن پاکستان کے مفاد میں, پاکستان کے عوام میں مفاد میں جمہوری سلوشنز نکالیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. ہم اتنا دیر کے لیے پریس کانفرنسز اگر کریں گے سب کے لیے خطرہ ہوگا, تو یہاں کال آؤٹ کریں.